Wisuda Akbar Santri MIM ke-31, wisuda kelas menghafal periode April 2026, Quran Surah Al-Ma'arij sampai An-Nas, Senin 4 Mei 2026, 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Laporan MIM eksklusif Santri MIM periode April 2026. Program MIM launching tanggal 14 September 2021. Program MIM mulai berjalan dari tanggal 20 September 2021. Jumlah santri yang ikut pada kelas MIM eksklusif dari batch 1 sampai 34 sejumlah 14.089 santri. Terdapat 25 fasilitator yang membersamai santri dalam belajar pada program MIM eksklusif di periode April 2026 yang terdiri dari 22 ahwat dan 3 ikhwan. Total keseluruhan santri yang diwisuda pada wisuda santri MIM ke-31 berjumlah 153 santri. Wisudawan santri MIM Ikhwan berjumlah 15 santri. Wisudawan Surah Al-Buruj, fasilitator Wildani. Agus Riyadi Fajar Nugroho, Jawa Barat. M. Sahrir, Sulawesi Selatan. Agus Setiono, Jawa Barat. Gunarjo, Jawa Barat. Pradono, Jawa Barat. Suhartono, Jawa Timur. Deni Satria Wibowo, Yogyakarta. Wisudawan Surah Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy, fasilitator Misno. Jasmine, Banten. Bambang Sutaji, Jawa Tengah. Nurodin, Aceh. Dedi Irawan, Jawa Barat. Ahmad Sodikin, Jawa Timur. Abu Mulyana, Kalimantan Barat. Sumarno, Jambi. Wisudawati Santri MIM Ahwat berjumlah 138 santri. Wisudawati Surah Al-Mutaffifin, fasilitator Putri. Rosmana, Sulawesi Tenggara. Sri Supriyanti, Yogyakarta. Rusmiati, Banten. Yuni Supriyanti, Jawa Timur. Nunuk Marsiti, Banten. Nuraini, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Buruj, fasilitator Kulsum Haris dan Eliana Sari. Ida Nafiati, Jawa Tengah. Leni Rusmiati, Jawa Barat. Lili Sukamsri, Jawa Timur. Herlina Musa, Jawa Barat. Maifuza, Jawa Timur. Anggani, Jawa Barat. Tina Dwi Lestari, Jawa Tengah. Amalia Hervina, Jawa Barat. Delmiah Rudin, Sulawesi Selatan. Sri Nurati, Jawa Barat. Dewi Mustika, Jawa Barat. Harnasih, Jawa Tengah. Arvina Sari, Sulawesi Selatan. Rarhas Wijayanti, Jawa Timur. Murniati, Jawa Tengah. Suhartini, Sumatera Barat. Lili Supartina, Jakarta. Yeni Rahmayani, Jakarta. Siti Latifah, Sumatera Barat. Lia Emalia, Jawa Barat. Nuraini Baso, Sulawesi Selatan. Nur Mutaharah, Jawa Barat. Jumiah, Jawa Timur. Yeni Widyastuti, Jawa Tengah. Yusra Laini Yusuf, Riau. Niwayan Ani Purnamawati, Jakarta. Suryani, Kalimantan Barat. Eni Wismadewi, Banten. Ika Yudiswastika, Jawa Barat. Endah Maksudi, Jawa Barat. Herlinawati, Jawa Barat. Ratna Baita, Sumatera Barat. Dewi Fitria Nurvitasari, Jawa Timur. Sri Sugianti, Jawa Barat. Diah Peldawati, Jawa Tengah. Aas Asih, Jawa Barat. Ariati, Jawa Tengah. Betty Dwi Linawati, Jawa Timur. Titi Suhartini, Jawa Barat. Novita Marina, Jakarta. Masyita, Jawa Barat. Siti Zuliati, Jawa Barat. Ceria, Jawa Barat. Devi Rimayanti, Jakarta. Yuniati, Jawa Barat. Selin Febianti, Banten. Alis Maryamah, Jawa Barat. Nur Anissa, Kalimantan Tengah. Nisa Safwah, Kalimantan Barat. Eka Ruspida, Kalimantan Timur. Perawati, Jawa Barat. Juniarti, Kalimantan Barat. Wisudawati Surah Al-Insyiqaq, fasilitator Embun. Lestari Rahaju, Jawa Timur. Ita, Jawa Barat. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Ida Angklaita, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Balad, fasilitator Ati Mulyati. Endah Herianti Wijaya, Jawa Barat. Dwiana Fajaria, Lampung. Leni Marlina, Sumatera Utara. Fasilitator Sri Murni Simatupang. Rina Oktarina D, Jawa Barat. Wiwi Marwiyati, Jambi. Aisyah Rahmawati Bunga, Jawa Tengah. Nurmawati, Sumatera Utara. Wisudawati Surah At-Tin dan Al-Alaq, fasilitator Siro. Devina Ronanita Pratiwi, Kalimantan Barat. Titin Saptawani, Kalimantan Barat. Ida Eliana, Kalimantan Timur.
Martini Mansur, Jawa Barat. Ensu Kartina, Jakarta. Ayu Murbarani, Lampung. Meli Amalia S, Jawa Barat. Juhairiah, Banten. Ulfa Anggara Kasih, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat, fasilitator Dika Fikriyah. Dwi Elmina Surjani, Jawa Timur. Maria Ulfa, Jawa Timur. Elia, Jawa Barat. Ira Puspita, Kalimantan Utara. Wakiatul Laili, Jawa Timur. Dia Ayu Tri Husudawati, Jakarta. Mahmudah, Jawa Timur. Florida, Kalimantan Selatan. Dartini, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Qari'ah, At-Takatsur, dan Al-Asr, fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Nini Purwaningtyas, Jawa Tengah. Isdaya, Jawa Barat. Muti Rahmi Amalia, Jawa Barat. Lucy Bebasari, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy, fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Elis Lestari Handayani, Jawa Timur. Velva Erianti, Sumatera Barat. Helvi Yulianti, Jawa Barat. Dwi Wahyu Inderarini, Jawa Barat. Umi Farida, Jawa Tengah. Erin Rindu Setkia, Sumatera Barat. Heni, Banten. Fasilitator Syarifah Ratih. Dwi Indarti, Jawa Barat. Masnah, Banten. Ikoh, Banten. Nurbaiti Burhan, Jakarta. Nuraini, Jawa Barat. Fardilayana, Riau. Ika Nuraidah, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab, fasilitator Husna Nurusli. Eti Lugiarti, Jawa Tengah. Fitriani Nasution, Sumatera Utara. Asnani, Sumatera Barat. Yusniar Irmayani, Jawa Timur. Rosmidar, Sulawesi Selatan. Heni Erwianti Damanik, Sumatera Utara. Rosnita, Aceh. Elani Kurwita, Jawa Barat. Lala Sumiati, Banten. Yuni Ernawati, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, fasilitator Dahlia Cipta. Sofia Lobubun, Papua Barat. Siska Patalina, Sumatera Selatan. Sri Suyindarti, Jawa Tengah. Nikmatus Solihah, Jawa Timur. LST Wigati, Jawa Tengah. Ratmi Sinta Parmiati, Kalimantan Timur. Wisudawati Surah Al-Muluk, fasilitator Ulfasari. Retna Indaryani, Jawa Tengah. Sri Hastuti, Jawa Tengah. Titi Yulianti, Jawa Timur. Karti, Jawa Timur. Siti Julianingsih, Banten. Siti Puspaningsih, Jawa Barat. Zulidar, Sulawesi Barat. Nina Ardiani, Jambi. Sofatulaili, Jawa Tengah. Budi Astuti, Yogyakarta. Wisudawati Surah Al-Ma'arij, fasilitator Sri Murni Simatupang. Riwahyuni, Jakarta. Yanti Marlenia, Jakarta. Ismayani, Jawa Timur. Nurhayati, Kalimantan Barat. Erniati, Lampung. Kulsum Haris, Jawa Barat. Sri Kurnia Yohana, Jawa Barat. Nuraini Lubis, Jawa Barat. Syukron, jazakumullahu khairan katsiron. Sampai jumpa di wisuda selanjutnya.